An embankment highway 30 meter wide, 1.2 meter compacted thickness is to be constructed from the sandy soil track from a barrow pit. The water content of the sand soil in the barrow is 15% and its void ratio is 0.75. The specification requires the embankment to be compacted to a dry unit weight of 18.2 kN per cubic meter. So length of the embankment is 1.5 km. Assume GS to be 2.7, determine the volume of barrow materials. So ang una is same ra gyapon. Weight sa solid sa barrow is equals to weight sa solid sa site nga imo i-compact kung asa ka mag-construct. So unsa imong kuan? Ang gipangita nimo diri, ang gipangita nimo is ang volume nga imong kinahanglan hakuton sa barrow. So volume sa barrow times gamma dry sa barrow. Gamma dry sa barrow pit is equals to ang volume ng imong gikinahanglan. So pila imong volume ng kinahanglan na man sa karsada ni siya. So i-assume nimo karsada rectangular. So mura kag naa kay rectangular prism, so magkuha kag volume niya. Yan siya 30 meter wide by 1.2 meter, then ang iyang length is 1,500 meter. So mo na imong volume. Mo na ang volume sa sand nga gikinahanglan nimo. So times nimo siya gamma dry na naman siya, iyang gamma dry kay 18.2 kilonewton per cubic meter. Mana siya, so kuha ni mo ni kanina lang problema. Gamma dry sa barrow, din na naman siya dira. Ay given na ni kwan. Kani imong kuhaon. Kani imong kuhaon ni kani gamma dry sa barrow, man pa need pa nimo sa ba? Need pa nimo siya usa. Ano pa? So volume sa solid times unsay formula sa gamma dry, GS 2.7 over 1 plus E. Pila imong E? 1 plus ang imong void ratio, the water content of the sandy barrow is 15% and a void ratio of 75. So 0.75 times 10.81 is equals to kani 30 by 1.2 by 1,500 by 18.2. Ship solve. Divided by 2.7 over 1.75 times 9.22. So naka 64,933. So muna letter B. 64,933.74. Sunod.